Monsieur le ministre Nichou. Abancho. Qui c'est qui les met là quand on a? Ah. Aya, ibi sibila nga kena kono. Ni mo mi e dro konta wa ko a ko bi ko ka muso ka kuma chama fo refondation nga de. Chama bi na fon parce que ko de be mse ko ka na ki ku me discours ba o ke be fo fo. Oui. Est-ce que kele ne do ani an mse ta kele o be da vra buru nyon je. Do yere ko ma ko to bu kamba fo la. E utuma birinte bamana kan kise kele me. Bi abe faga refondation en ke tugodi. Out me min fo mse la o do wa ou bien falo wora o do na la de jamana tian o kama. Vraiment merci Kassim qu'il faut ika faso jo barala ini barakenyo be ani kledo jamabe ka an lame baw be fo ani malidon be fa ofa ku fo ambe ala deli ala ka ani sababa be ala ka barka do anga kuma una ala ka hakli nyima ndam amina ya rabbi tiedo bara min be senabi gouvernement kono la nyini kele monun fora kene en place de l'indépendance là lu kele o bara o de ka continuer parce que mali dombe de willa kujo ka foko anga tabolo amani il faut ka anga ambolo yelema parce que faso bara kera chugo min kase o doma mi e salongo e 2020 ma miri amanye ambolo. Donc jamana bina bogo a fora de ko ka wuli ka bara damne kuraye ka josen kurata ka sira kurata parce que face au den wera uyo utake lu tara nyefe. Donc en fana ambise ka ke antunya ke ka teme maintenant si ça a tiana bolo donc ambise ka dlan kuraye alors e ko maldo wuli ka joge chama mata monsieur le ministre Fernanda mais amba fo de ko mata sino chama kontara Mamunu mata alsa ubu kumakan fo oui o fa munendo parce que ko bena chugoyado ka fie ka fo hali angata indépendance la 1960 c'est que Mali den be maswama Modibo Keita na USRDA mogo munutubi mogo chama tuma swama mais indépendance de tum kani ama démocratie fana tu mena tumami betu maswama 90 91 mais akera donc si ça fana bolo kanka yelema parce que mimba bolo bi est-ce que o kanyiwa amani ba mire nyinigali tomi bi ende na mani est-ce que ante nyuma nyini ante sira nyuma nyini ni fa sisa am fagata na nye tabolo jumanu tabolo ba jumamba awbulu ni yelema re kanga ka ola no o jamana din fama hakli na bi en fait anna ni hakli mi en fait hakli korodo déjà mba fo muna tumani tuma anya ko fembe anga jamana kono u tabolo mani il faut kanga baelema avec conscience kunda depuis Alpha Tlela adona kanga conscience aya dan irana yoro chama bi ulube se ka dlan ka nye ka teme mimba kono a lanyidina amaseka ke santan ko fe atete Tlela ale fana lanyini ka referendum ke amaseka nye ibe ka Tlela anya tante fo chien saba ante abana be borola donc ye conscient dronta la nyini kera pour que ka bayelema amaseka nye ni ye kalankota o kelendo ni ye anga lakana kota o trajugunaye ni ye anga sharia ko ça veut dire justice kasira fait o fanat bete ni ye anga dugukolo nafolo amatrafali nimbe amba donc a kechugo manye il faut kanga yelemani dal ni ye élection kechugo ye amanye bay yelemani kanka dal ni ye décentralisation re tabolo amanye est-ce que transition nana ban non justement min la nyinene do sisamba mire anya hakli jaya ka fese anko nimbe kera sigi ka fo chaman kera hakli jaka bo kera fo tabolo yere ulula yira la mogo la ka fo ninde kay nin kay me amata bala amala walea donc si ça mimbe se ka ke nimbe de kanka blanyon koro ka fo anto hakli jaka boke mais amata tabolo fe mi anga la nyini mais nambi se ku koro ka ngania ta ka foko nam benaminka o koni obe lawalea nam benamim ka be se ka chaya
oui a ka ca parce que domaine bɛɛ don mais priorité o fana bɛ se ka dégager olu ye jumɛn ni jumɛnw ye bi priorité o an b'a dɔn lakanako o ye priorité dɔ ye an kɔni b'a dɔn o kɔni tant que an ma lakanako matarafa ka ɲɛ foyi tɛ se ka ɲɛnɛbɔ n'i ye gouvernance yɛrɛ lajɛ k'a fɔ ko faso mara taabolo o gestion a man ɲi n'i ye élection ko lajɛ o fana a taabolo a man ɲi bi organe unique de gestion des élections a sariya bolo bɛ ka yɛlɛma donc si ka fɔ kɛra kan donc sisan organe de gestion des élections o kɔni bɛɛ y'o choisi a mɛnna a bɛ ɲini ka san saba bɔ bɛɛ y'a choisi minnu ka kuma tɛ taa olu fɛla tɛ dɛ o y'a yira k'u ye bataki bɔ n bɛ segin ka na donc n ye olu fɔ n ye fɛn wɛrɛw fɔ min ye an ka kalanko ye min ye baarako ye min ye c'est-à-dire fanga yɛrɛ ni syndicat cɛ fɛn caman bɛ yen yɛlɛmani kan ka don u la parce que a kɛra prisa ɲami ye ni nin ye nin laɲini u b'a nɔgɔya ye ni ye nin laɲini finalement a nana caya fanga yɛrɛ ma ni ko i b'a bɛɛ kɛ a tɛ se ka kɛ donc fo sigi ka fɔ ka kɛ nin bɛɛ kan ka taabolo kura ta donc n b'o la maintenant min ye organisation des élections ko ye bɛɛ ko an ka taa a la 2018 yɛlɛmani ma don a la a bɔra tiɲɛni kan à partir de 2018 bɛɛ ko il faut qu'an ka taa organisation des élections hali CEDEAO ka mission min tun nana mois de octobre la parce que élection kɛra août septembre fanga sigira IBK sigira kura ye mais u ye mission bila ka na octobre u y'u ka rapport di olu de ko olu y'a ye tiɲɛni barika bɔnna yɔrɔ min o y'a ye an ka élection kɛcogo o de man ɲi donc yɛlɛmani kan ka don la avant k'an ka taa élection kura wɛrɛ la a kɛra élection fɛn fɛn ye il faut k'an ka yɛlɛmani don an ka sariya bolo la o recommandation forte bɛ yen CEDEAO de tun y'a kɛ donc bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ hali dialogue national inclusif min kɛra a kɔfɛ san kelen kɔfɛ u bɛɛ nan'i sigi u bɛɛ ko opposition tun ko organisation des élections donc fanga ye dialogue national inclusif bɛɛ bɛnna kan ko organisation des élections kɛ mais an y'an ɲɛ tugu an taara législative la mars avril 2020 organisation ma sigi yɛlɛmani foyi ma don élection kɛcogo la et finalement a nana bɔ min kan a kɛra girin ka jɔ ye fanga yɛrɛ binna donc ça veut dire que bɛɛ bɛnna kan ko an kan k'a kɛ maintenant différence tun ye jumɛn ye k'a fɔ ani wagati min b'an bolo voilà parce que 2019 la dialogue national inclusif la olu ko olu tɛ se k'a kɛ fo 2023 ça veut dire que ŋaniya de tun tɛ yen k'a kɛ sinon k'a fɔ a bɛ se ka kɛ o kɔni n b'a miiri non a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ il faut juste ce qu'on appelle une volonté politique ŋaniya ɲuman ani ka fɛɛrɛ yɛrɛ tigɛ n'i wulila min kama non ala yɛrɛ b'i dɛmɛ a la n'i y'a ta ni ŋaniya ye ala yɛrɛ b'i dɛmɛ mais ŋaniya de tun tɛ yen alors que an tun b'a dɔn tigitigi ko ŋaniya bɛ yen sisan ŋaniya kɔni fo k'a bɔrɛ fa fo k'a bɔrɛ fa o dun bɛɛ la mɔgɔw bannen don a la non minnu bɛ ka kɛ mɔgɔ ta cogo de don i bɛ taa sɔrɔ a caman ye politique sira de ye a caman ye politique sira ye an tɛ sɔn pour que ka ko gɛlɛya donc o dɔrɔn o de ka ca ka tɛmɛ ko wɛrɛ kan sinon bɛɛ b'a dɔn ko nin de ye taasira ye parce que an y'a kɛ cogo min ka se bi ma an b'a dɔn a ma ɲɛ Kasim bɛɛ b'a dɔn véritablement ka fɛnw sigi ɲɔgɔn kan après loi bɛ changer tan i yɛrɛ t'a dɔn jɔn bɛ dabali ta u b'a to tile kelen élection u bɛ loi kura ta ka procuration gérer n'o ye mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn jɔn de kan ka voter jɔn man kan ka voter an y'o bɛɛ ye sisan organe unique sigi bɛna sigi cogo di aw bɛ k'a laɲini cogo di non a bɛɛ fɛsɛfɛlen don c'est clair et net aw bɛ fɛ ka mun de kɛ atelier kɛra les 3 et 4 novembre dernier donc avant projet de loi au traité ensuite conseil des ministres y a adopté sisan a tɛntɛnna a bɛ ka taa CNT la CNT fana bɛna a tɛntɛn mais CNT bɛna baaraba de k'a kan parce que CNT bi séance d'écoute de kɛ tous les partis politiques les forces politiques et les autres acteurs électoraux les observateurs et autres u bɛna bɛɛ lamɛn mun de ka ɲi a la mun man ɲi a la parce que hali a ma ban o la ni commission loi y'a traité u bɛ tila ka taa CNT plénière yɛrɛ kɔnɔ débat bi kɛ yen voilà démocratiquement débat bi kɛ ni min kan ka yɛlɛma a la o fana bɛ yɛlɛma a la donc ça veut dire que hali bi a débat ma ban mais aw ye laɲiniba jumɛn de kɛ yaasa a ka se ka sigi sen kan mɔgɔw bɛ k'a kɔnɔ cogo di voilà mɔgɔw bɛ k'a kɔnɔ cogo min an ko
mɔgɔ minnu kan ka a baara kɛ a kan ka kɛ mɔgɔ lakodɔnnenw ye mɔgɔ joli mɔgɔ 9 ɲɔgɔn voilà mɔgɔ 9 ɲɔgɔn de bɛ don a kɔnɔ mais a kan ka kɛ mɔgɔ basigilenw ye mɔgɔ ladiriw mɔgɔ tilennenw donc olu fana tacogo il faut que mɔgɔ minnu b'u ta olu fana ka dɔnniya ka k'u la tilennenya ka k'u la ainsi de suite donc nin bɛɛ bɛ na nin fɛɛrɛ bɛɛ bɛ na tigɛ mais a bɛ kɛ kɛnɛkan ko ye bɛɛ b'a ye a bɛ kɛ cogo min pour que mɔgɔ minnu bɛ ta tigitigi bɛɛ b'a dɔn ko an bɛ se ka dan ninnu na a bɛ kɛ comme mais n da bɛna se o kuma ma comme an ye panel de haute personnalité an y'a ye président y'u ta cogo min u y'u ta n b'a miiri bɛɛ ko ninnu an bɛ se ka mɔgɔw don an bɛ se ka kuma u fɛ an bɛ se k'u lamɛn parce que danaya b'u kan n b'a fɔ tabarakala Mali la o ɲɔgɔn o jama ka ca a mɔgɔbaw ka ca mɔgɔ ladiri ka ca ainsi de suite donc a bɛ sɔrɔ fana minnu bɛ élection ɲɛdɔn u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ pression t'u kan parce que pression de tun bɛ kɛ caman kan an b'u jalaki mais olu tɛ o c'est le pouvoir en place o de ye système wagati fana b'a la parce que wagati min bɛ d'i ma yɛrɛ k'i ka kalata labɛn Mali kɔnɔ o koronnen don cogo min na est-ce qu'il bɛ se ka baara kɛ n'olu sigira sa ani dɔnniya fana bɛ ɲɔgɔn na o ani dɔnniya fana bɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ min dɔn i b'a matrafa donc je pense que très rapidement parce que koba tɛ o en fait élection tɛ fɛn kura ye an ye o élection kɛcogo bɛ an b'a dɔn parce que san o san an bɛ élection kɛ maintenant a kɛko ɲuman an dɛsɛra o de la parce que nin b'a kɔrɔ nin b'a fanga bɛ yen a tɛ fɛ ka bɔ yen fanga mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ bɛn ka u yɛrɛ ma donc o de y'a ko bɛɛ tiɲɛ influence bɛ caya a la mais n'i ye mɔgɔw bila i tɛ se ka minnu influencer parce que u tacogo ani u yɛrɛ baku u b'u yɛrɛ bonya fɛn dɔw ma ladirilenw don et puis de deux danaya dar'u kan de trois donc président tɛna n'o sugandi non u bɛ sara ka ɲɛ président tɛ n'u sugandi président tɛ n'u sugandi mɔgɔw de bɛ n'u n'a ta critères de bɛ fixer u bɛ évaluer et puis n'u taara u yɛrɛ b'a dɔn ko bɛɛ b'a dɔn fana ninnu n'a ka kan donc o de bɛ n'a kɛ o ye organe unique ye o y'aw ka bolofara dɔ ye o ma labɛn fɔlɔ o ma sigi o bɛ se ka kɛ cogo di ko aw bɛ fɛ ka taa kalata la aw bɛ ka kumakan di k'aw bɛna kumakan bato filanan wɛrɛ jumɛn b'aw bolo n'i ye o yɔrɔ lajɛ n bɛ ka nin fɔ cogo min c'est-à-dire a tɛna mɛn CNT bɛna baara k'a kan a tɛna mɛn tile joli ye e bolo a tɛna mɛn yanni dɔgɔkun wɛrɛ non yanni décembre ka ban kɔni n b'a miiri san'u k'u ka clôture kɛ ou bien en tout cas n b'a miiri nin kalo min an bɛ kalo min na u bɛ sɔn ka baara kɛ voilà parce que CNT fana ils sont indépendants u b'u ka baara kɛ o kɛcogo la mais an kɔni an b'a bisigi ko u bɛ se ka tila nin baara la n'u tilala a la fana mɔgɔw de bɛ sugandi ka bila a baara la olu taara don min na olu bɛ sɔrɔ k'u ka baara bɛɛ ta fɛn saba min ye ministère de l'administration territoriale ye CENI ani délégation générale des élèves u tun bɛ baara min kɛ o baara bɛɛ de bɛ di organe unique gestion ma donc olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ta k'u ka baara kɛ gouvernement tɛ ordre d'i ma maa si wɛrɛ tɛ ordre d'u ma u yɛrɛ de b'a ta mais monsieur le ministre n'i y'o lajɛ k'a fɔ ko olu kan ka sigi o sigili wagati o ma dɔn u kan ka labɛn cogo min na o ma dɔn a mɔgɔw ma sugandi non chronogramme maaw b'an kɔ ni bere ye k'an ka taa kalata la mais bon o fana de fɔra maaw fana an k'u ma u ka sabali an kɔrɔ parce que an bɛ ka an ka sini ɲɛsigi de labɛn u k'a to an k'a kɛ ni hakilisigi ye a maa si ma na fanga diya kama yan et puis transition fanga diya t'a la et ni fanga dɔrɔn don transition gouvernement ko kɔni ani proposition o kɔni kɛra an ye ka tɛmɛ mais an ma sɔn a ma o parce que an b'a dɔn o tɛ Mali kuma bɔ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi n'an kelekura tuguni a man ɲi donc a y'a to an k'a kɛ ni basigi ye a y'an dɛmɛ o la o de ka fisa parce que a bɛ ka fɔ délai a bɛ fɔ san kura kalo filanan non ko bɛ kan ka ban ko bɛ kan ka ban mais o ye kalo joli tɛmɛna san joli tɛmɛna foyi ma ɲɛnɛbɔ donc n'an ko sisan an yɛrɛ an ye an tiɲɛni y'o ye an y'a ye an bɛna bi diɲɛ min kɔnɔ o jɛlen don an ye an bɛ fɛ ka an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ n b'a miiri u kan ka an dɛmɛ o de la o ka se ka nɔgɔya an bolo donc o dɔrɔn de sinon ni ninnu taara olu bɛ baara ta parce que fɛn caman bɛ yen u bɛ k'a fɔ il y a le fichier ainsi de suite c'est vrai mais fichier baara daminɛna depuis combien de temps mɔgɔ tɛ k'a kuma mɛn dɛ si il y a les révisions depuis le 1er octobre révision et puis il y a des révisions spéciales pour les Maliens
an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu mission ni mission avant u tun bɛ dan capitale la mais sisan équipe multipliera u bɛ taa fo dugu ni dugu kɔnɔ jamanaw de Côte d'Ivoire ni Ghana ni yɔrɔ wɛrɛ u bɛ ka taa donc u bɛ ka enrôlement kɛ donc ni organe unique nana sigi a bɛ nin baara bɛɛ ta k'a tɛntɛn et puis ka a kɛ ka ɲɛ tuguni. Sɛnɛmini n'i ye lamɛn i bɛ siran ne parce que a bɛ n'a fɔ aw ka nin ko in nin ti ban ɲinan dɛ est ce que hali nin bɛ ban san wɛrɛ ni organe unique dɔrɔn ye loi électorale bɛ a la révision ni n t'a ɲɛdɔn ba a la liste conception ni fɛnw b'a la et puis bɛ se ka kɛ cogo di maa minnu bɛna baara kɛ fana région kɔnɔ ni cercle kɔnɔ olu fana bɛna ta ka former nin bɛɛ bɛ kɛ nin bɛɛ planifielen don pourtant table ronde kɛra nin bɛɛ chronogramme ani assise nationale chronogramme nin bɛɛ déroulé la nin bɛɛ bɛ wagati joli ta aw yɛrɛ bolo sisan n'a fɔra sisan ko a ka sɛbɛn ka taga CNT la a ka bɔ CNT la o ka jɛn ni a ye a ka da aw ma sugandili ni fɛn ninnu bɛɛ ka kɛ ka tila ka taa kalata yɛrɛ dati fɔlu la o bɛɛ bɛ wagati joli ta aw programme bɛ cogo min na yanni nin an bɛ décembre kalo de la yann'o ka sa o bɛɛ bɛ ban loi bɛ ta mɔgɔw bɛ recruter u bɛ sigi u b'u ka baara daminɛ munna aw tɛ nin ni assise bɔ ɲɔgɔn na siɲɛ kelen de k'ale k'a ta ani assise ti ɲɔgɔn na o de kama ne ko assise thématique ani loi électorale ti ɲɔgɔn na loi électorale bɛ ka baara o e m'a ye ko déjà terme de référence adoptera avant projet élaborera o atelier kɛra sigi kɛra kan avant projet bɔrɔ la o adoptera conseil des ministres la mɔgɔw ma sɔn dɛ non mɔgɔ non i bɛna non i b'a fɔ dɔw ma sɔn awɔ mais o ye mɔgɔw ma sɔn mais n'i y'u lamɛn kun jumɛn na i ma sɔn i t'i kun jɔlen ye a la a bɛ fɔ dɔrɔn ah oui tant fɔra février donc il faut k'a ka k'o la mais ne ko Mali avenir ka bon ni o ye a ka bon ni mois de février ye dɛ an yɛrɛ an mais aw fana yɛrɛ de aw kumakan di kuma o tuma aw bɔ an mana bɔ a b'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ non mais mun de ye a sumaya d'ailleurs parce que an ko a tɛ se ka kɛ malidenw kɔ mais depuis an y'a daminɛ ban de kɛra an ye mɔgɔw invité cogo cogo ban kɛra n'i ye table ronde organisé n'i ye rencontre déjà premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga a ye parti politique ni société civile organisé dɔw nana kuma bɛ daminɛ après u ye kasaw ta ka bɔ donc ça veut dire oui juste kuma daminɛ juste k'a fɔ mais politique kuma ni furuku tɛ bɛn ni ko politique dɔrɔn o kɔrɔ ye kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kan donc kuma dɔ fɔra dɔrɔn dɔw y'u ka kasa ta kan an yɛrɛ ministre bilala a baara la ko ka parti politique rencontré an y'a kɛ siɲɛ 1 2 3 o de la e tun bɛ ka taa bɛɛ fɛ yen wa voilà après de ne an ye an ka taama bere ta ka taa bɛɛ fɛ maa o maa sɔnna k'an kunbɛn an taara fɛ dɔw banna k'aw kunbɛn de bon kuma bɛ ma ɲɛfɔli ma mais en tout cas an bɛ fɛ bɛɛ ka a to an ka na an k'u ka daw dayɛlɛ an ye an y'o fɔ discours la parti politique a ye daw yɛlɛ an ye an bɛ na Mali kuma kɛ ni aw ye an bɛ taa fan min fɛ a b'o kɛ an k'a dɔn fana min b'aw nin kan aw k'a fɔ et puis ni jaabi bɛ yen an k'o di ni jaabi tɛ yen an bɛ a layɛlɛ sanfɛ k'a fɔ nin de ye laɲiniw ye donc o lamɛnni kɛra puisque premier ministre fana ye mɔgɔw kunbɛn an ye mɔgɔw kunbɛn mais bɛɛ tɛ na ka table ronde organiser ka bɛɛ invité tu sais que bɛɛ de invitera an ye lettre 5 bɛ 6 sɔrɔ k'a fɔ an ka groupement ko an tɛ participer donc an tɛ na an y'o lettres sɔrɔ 5 bɛ 6 donc caman de invitera mais n'i ma na i tɛ se ka taa a kɛ ko wɛrɛ mais min y'a président de la transition son excellence Assimi Goïta ale yɛrɛ y'a sen don a la ka parti caman kunbɛn k'u kunbɛn kelen kelen ka kuma di a bɛɛ ma délégation nana cogo cogo n'aw cayara cogo cogo kuma bɛ d'aw kelen kelen ma aw b'a ni kan ko fɔ après a b'aw lamɛn a bɛ Mali yira aw la k'a fɔ bon nin bɛɛ kɔ n'a fɔra Mali i bɛ ɲinɛ fɛn misɛn ninnu kɔ n'an y'an sigira ka kuma an bɛ se ka bɔda ɲuman sɔrɔ ɲɔgɔn maintenant o ma kun cɛ non o kun cɛ a ko maintenant pour que k'o bɛɛ kun cɛ n ye kuma kelen min fɔ aw kelen kelen n bɛ fɛ ka aw bɛɛ kunbɛn ɲɔgɔn fɛ ka o kuma kelen k'a fɔ dɔw tun bɛ fɛ kuma ka d'olu ma o kɛnɛ kan ye o aw ka ɲɔgɔn sama dɔɔni hali ni tani dɔw bɛ kɛ o tun bɛ tani mɔgɔ dɔw ta aw bɛ tɛmɛ n b'a miiri o don a ma dabɔ o kan parce que ne ko
e n'ale fila dɔrɔn de kuma na. non non a y'i sigi ka kuma ni bɛɛ ye kelen kelen kuma dira bɛɛ ma a ye bɛɛ kunko dɔn a ye kuma lasegi kuma donc o kɛra ka tɛmɛ déjà maintenant a ko a ye na n b'a kɛ bakuruba kelen ye c'est à dire n ye min bɛɛ fɔ bakuruba in kɛnɛ kan hali n'aw tun ye jɛkulu ninnu ta k'a fɔ bon komi aw nana a ye kuma min fɔ ne kelen kelen a ye n'a fɔ sisan ministre filɛ nin bɛɛ mɔgɔw ka aw lamɛn. non bɛɛ ka kuma dɔnnen don parce que communiqué kɔni o caman kɛra communiquéw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ. aw yɛrɛ remplacera sa o maintenant fura wɛrɛ ti o la M5 remplacera o mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka communiqué kɛ sisan mun tɛ M5 ye minɛ. non même M5 hali bi M5 bɛ ka communiquéw kɛ mais maintenant a ɲuman ye min ye ko an ka Mali de lajɛ parce que Mali binnen don diɲɛ kɔnɔ. mais est-ce que a don monsieur le ministre a tun man ɲi hali symbolique kama ka kuma di jɛkulu belebeleba in groupe ba ninnu mɔgɔ 3 4 ɲɔgɔnna ma. bon maintenant peut-être k'a tun ma taa ni o hakili ye mais a fɔra de sa ko assise yɛrɛ o de ye kuma kɛyɔrɔ ye fɛn fɛn bi i nin kan. donc aw bolo o ni président kumana fɛn fɛn b'u fɛ u y'a fɔ président ye. u y'a fɔ président ye sisan président bɛna a ka jaabi fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲɔgɔn fɛ olu ka kuma ta yɔrɔ tɛ. absolument non a ma fɔ ko kuma ta yɔrɔ mais a ma na ni o hakili ye. président de ye a daba ye a y'a ŋaniya ko a bɛ fɛ ka ale ye hakilina min sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya ninnu na donc ale bɛna a bakuruba fɔ bɛɛ ye nin de ye ne kɔni hakilina ye nin de ye ne ka laɲini. aw wele bɔlɔlɔ de kan aw ma sɛbɛn c'u ma. bon ça c'est ko bonyamaya ko la u y'a bɛ kare kɔnɔna de la. non ne kɔni n b'a miiri n'a fɔra Mali dɔrɔn i ye ne tɔgɔ wele ni ne ye Mali mɛn yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ n kɔfilɛ donc Mali fɔra yɔrɔ maintenant a kɛcogo bɛɛ o caman kɛra o lettres cira ainsi de suite sinon ne y'a fɔ ko ne ye lettres ci an ministre 3 ministre de l'administration territoriale, ministre délégué auprès du premier chargé des fonds politiques et ne ministre de la fondation de l'État. A lettre ci a kelen bema mais voilà mais non. Table ronde là. Mais mɔgɔw ma na o. Donc maintenant n'a fɔra mais u caman wele la o. N b'a miiri protocole a ye caman wele parce que liste bɛ yen baara de don. Maintenant et puis mɔgɔ kɔni tɛ taa Kulubali ma wele mɛnɛ. Non waati koronnen fana don. Waati in fana koronnen don. Parce que dɔnni dɔngoma don n'i k'i bɛna temps ta ka lettre ci bɛɛ ma ka taa di bɛɛ ma k'a fɔ nin don o y'a sɔrɔ temps bɛ tɛmɛ alors que an bɛ fɛ ka n'i y'a lajɛ fana panel de haute personnalité a ye baaraba kɛ a n'a ka commission nationale d'organisation président de y'u bila ko ne kɔni n bɛ laɲini min kɛ k'a fɔ ko aw ka taa kuma bɛɛ fɛ minnu bɛ ka ban u ka sɔn an ka na donc olu ye baara daminɛ n b'a miiri nɔ yera a la. Parce que olu ka baara kelen kɔ dɔw ye déclaration kɛ ko sisan an b'a la parti kelen tɛ fila tɛ sabanan duuru tɛ caman u y'a kɛ donc maintenant olu fana ye laɲini u ko hali bi dɔɔni bɛ se ka kɛ comme Mali ko don dɔɔni bɛ se ka kɛ a ye temps dɔɔni d'an ma an bɛ kuma tɔw fɛ. o la y'a reporté tuguni. u y'a reporté gouvernement non gouvernement. panel de don sisan. gouvernement y'i yɛrɛ bila kɔfɛ dɔɔni maintenant an y'u dɛmɛbaa de. sisan olu de bɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ olu de b'a organiser communes na cercles la. panel n'a ka commission d'organisation a b'olu de bolo. non a b'olu de bolo. aujourd'hui aw da t'a la. non an b'u dɛmɛ de moyen kɔni gouvernement de b'a di. fɛɛrɛ minnu tigɛra fo bi gouvernement de b'olu fana dɔn gafew de don olu dir'u ma u bɛ ka baara kɛ ni u mago bɛ kibaruya min na information na dɛmɛ min na hakili kunda ou bien sariya kunda ou bien nin ou bien u bɛ se ka se yɔrɔ dɔ la. monsieur le ministre maliyɛn dɔw ko halisa k'a kan ka wuli ka jɔ kɛ ka taa hali dɔw nɔfɛ f'u ka to dun yɔrɔ n'u ka kini dun yɔrɔ la ka taa kuma u fɛ. hali bi an b'a kan hali bi an b'a kan an tɛ sɛgɛn o parce que Mali ko don hali bi an ko dɔw bɛ yen ko n'aw ser'olu ma yɔrɔ dɔw la k'u bɛ sɔn. hali bi ni rendez-vous confirmera sini juma n'Ala y'a jira n na ni rendez-vous minnu laɲinina n'u confirmera an bɛ taa. a bɛ ka o ɲini hali. an bɛ k'a ɲini pour que an ka se ka kuma parce que jalaki dɔw bɛ ka fɔ o ye politique kuma jalaki de ye. voilà an ko an bɛ se ka olu bila kɛrɛfɛ parce que ko tiɲɛna bɔgɔbɔ parce que n bɛ fɛ ka min fɔ. et o don i y'a fɔ ko kuma dira ma l'autre jour u ko n ka kuma parce que assise nationale de la refondation an de y'a ko daminɛ n ye fɛn kelen de fɔ ne ko nin san 30 in na démocratie waati de don Musa fanga binna
ok mouvement démocratique nana fangada donc en ko multipartisme et fin chama ke liberté kon nana liberté d'expression radio tiara télé tiara fembe tiara baby ninkan ko fo ainsi de suite fin do nyana la fin chama nyana ni barawe bamako nyeyele mana doni parce que bara do kera mais fin chama fana tiena Odon 91 92 là Sarasukunda machiti son ki ninda an ninka odo mais bien ambe rojme bi nyesele ke nani be de bankuna fenja be école ko laje ati avant ande tumbe to servi cadre là Odon ande kam mo tumbi ta mo lakala Côte d'Ivoire premier ministre de non du tout écoute ne donna politique là quoi ça nadi nte Moussa Mogoye nte mouvement démocratique Mogoye donc ne donna politique parce que jamana be gérer tchogo o de hen toro ndona la tuma mi yere mogo tuma Ibrahim Kassa edu eni ni bolente ni ko bolente ni politique ne ko pourtant jamana ko de do donc ça veut dire que nti ka mogo defa mais anga faire la nyegre fin do nyena mais a tiena anga jamana sinsimbere nous est rôle régalien de l'état à Chimanye Ambolo. Ça veut dire quoi? Défense, sécurité, justice, administration territoriale, éducation, santé, nimbe ko karilendo bi. Emploi, formation, nimbe ko karilendo. Amba ke chugodi. Anga wili ka njon senga. Am se ka fin d'ordre là. Donc o de la nyini todo. Do nyena, do manye. Fien beromi ambo de blanc ka ko latle pour ka anga se ka boni kololo. O de nyini todo. Fin were ma fo. Sinon, mais ni odo, président Eredou Mimbika ni kuma kelen fo. Est-ce que aller Moussa Moroyewa, aller mouvement démocratique, aller to chier, président de la transition, aller to chier. Anaka jama Erebe. Ah mais on va jalaki mu fo ko fa do fara transition ngor la baka nu fo le nu sigi singa accord loi électorale adurata borata ko aka ko ere famba ere mi awre be fa do de fara transition jaka. Mba miri ne boda bisiki kunka. Parce que oui bisiki dronde. Maintenant, ni mogobi a bolongoni e shin kaloma kairi la kana bonongono laye ibi kalo de laye o de bi kaira. C'est-à-dire mimi ka fo bara munun kanka ke élection kunda constitution kunda o ko tuka barake o ko tuka bo no na kasum bara ko bi ka ke bibina munumbe ngoro munum nyana ulu be bataki chama dongoro da foite ataka foike bibina ka be fe drone transition doga faraka j'ai dit ni transition et remba miri nti parce que c'est pas parce que ne ba kono mais bara yere dam na chum wallahi ne mbe transition nyema kufu président ni aka premier ministre mais surtout ministre be machima sigi c'est-à-dire ambe wili fajiri kada chou au bara doron de bien ni département fin là mba miri quand même bibina bololo bien, radio bien, télé bien, beba yemi bikake. Dans tous les domaines. Niye. Ah oui, mba miri bi, ambikata. Surtout, fin kelen bien. Aukana nyunoko. Maliden yere. Parce que, o de karila an anjigi warola. Maliden yere dalente ko foué la tuguni. Parce que, fanga kunda, galon chaman de tigera malidon lahidou beta faut etime lahidou beta faut finalement les gens n'ont plus confiance mais bimimbi kake de plus en plus les Maliens a confiance aux autorités le Malien a confiance en lui-même c'est-à-dire malidé rebeka da aere la kafo a kodo biseka ke yelema biseka don kodo la donc o koba de anga na négliger a rebeka da aere la bi ça mba miri c'est quelque chose de très important voilà donc et mba miri bi et Afrique de l'Ouest d'Oronte, Afrique irait moumebe. Le Mali devient un exemple qu'on cite. Avant la Tobi c'était mais vraiment pas miri obikana. Maintenant parce que bara de bikake et kaedron plan d'action de gouvernement anya a baraketwe. Sigitien, dalitien, sinokoti au bara de kera en 6 semaines. Allah Tara et puis anya kanya présenté fana. Avec la Wale adi. Avec oui bien sûr avec la Wale. École so chama da tout monsieur le ministre ko ka non école so école te ka kala bama ko ya privé au drone be kala na avec la Wale non école bi ka kala école bi ka kala école et puis déjà tu sais Kalan comme
a grève tun cayara école nana dayɛlɛ mois d'octobre ka don novembre la 2020 donc année scolaire poussera ka ta o de la an y'a dɔn ko ja classe yɛrɛ ten classe bɛɛ wo sɔgɔlen don donc y'a ye mesure d'urgence taara sisan parce que gestion budgétaire yɛrɛ o bolo yɛlɛmana o la réduction du train de vie de l'État président yɛrɛ b'a ka prestation de serment kɛ don min na aw y'a ye a y'a ka fonds de souveraineté réduit cogo min donc o caman de kɛra pour que an ka se non fonds de souveraineté tɛ ministre bolo aw ka dunta n'aw ka carburant n'a ka mobile ni fɛnw non fɛn caman bɔr'u la c'est-à-dire fɛn yɛrɛ ti ye n'i y'a ye ko i bɛ a dun minnu bɛ ka lettre ninnu sɛbɛn olu bolo fɛn bɛ yen dɛ non a yɛrɛ b'a dɔn ko dɛmɛ caman tigɛlen don an na mais an bɛ ka fonctionner cogo di parce que fitini min tun bɛ woyo ka taa fan fɛ an t'a dɔn a tun bɛ taa fan o fan faso nafolo donc olu de bɔdaw jɔra donc baara bɛ ka kɛ ni olu de saraw bɛ ka kɛ n'olu de an bɛ ka courant ni jiw ni baara wɛrɛw kɛ aw y'a ye fana kɔlɔnsen forage ani sira dilan a caman de bɛ ka kɛ alors que dɛmɛw tigɛlen don an na aw tɛ k'a faamu fɛn min bɛ ka kɛ baara yɛrɛ de bolo yɛrɛ gouvernance de changera carrément bi ayiwa hali n'a sɔrɔ e tɛ panel la justice dun i y'a ye ale fana bɛ ka a ka baara kɛ a bolo yɛlɛmana caman balannen bɛ justice la dɛ monsieur le ministre oui mais c'est ça dɔɔni mais i kana taa bin mɔgɔw kan fana parce que n'i binna mɔgɔw kan n'i m'i kɔlɔsi i laban b'u bila ou bien i laban bɛ bolo yɛlɛma parce que a procédure bɛ annulée juges normalement ils sont indépendants mais a fɔra de non i bɛ sara min kama i b'o fana kɛ parce que il y a charia o fana ye charia bon ne b'a dɔn i tɛ panel la dɛ i tɛ commission d'organisation na mais i bɛ gouvernement na a bɛ bilasirali kɛ a bɛ dɛmɛli kɛ aw yɛrɛ bolo assise don kuraw a n'a kɛcogo minnu bɛna kɛ aw tɛna tɛmɛ kalo jumɛnw kan an kɔni tɛna se février kɔnɔna ale fana na dɛ n b'a miiri labɛnw bɛ sen na parce que nin tile damani na aw bɛna waati kuraw mɛn mais mami a tɛ tɛmɛ décembre yɛrɛ kan décembre kɔnɔna na inchallah décembre yɛrɛ kɔnɔ parce que ko caman tɛ en fait min bɛ assise yɛrɛ nɔgɔya n ko en fait mali kunkan ko a bɛɛ de fɔra ka tɛmɛ proposition kɛra nin kɛ sauf que a ma matarafa donc proposition de an bɛ tila k'u bila malidenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa nin na jumɛn kan ye jumɛn man ɲi jumɛn kan ka lawaleya fɔlɔ jumɛn bɛ se ka tɔ kɔ donc o de baara kan ka kɛ san bɛɛ ka bɛn a kan maintenant ni a taara a tɛ kɛ kɔrɔlen ye o fana ye différence ba dɔ ye k'a fɔ nin n'a taara a bɛ lawaleya de ça doit avoir un caractère. layidu jumɛn bɛ k'aw bolo la aw tɛna kɛ aw b'a fɔ k'a bɛ lawaleya ouais mais sariya de bɛ ta ni ne gagné élection na ne nana ne bɛ se k'a fɔ ko a ye ninnu ka nin fɛn ninnu bila kɛrɛfɛ a ka kura wɛrɛ kɛ n'a bɛ taa ni sariya de b'a kɛ sariya jumɛn loi kɛ ne fana tɛ se ka loi ta ni ne nana bon maintenant ni loi ta parce que an b'a miiri ni organisation des élections bilala sen kan élection ɲumanw de bɛ kɛ donc ni élection ɲuman kɛra fasodenw ye maa laadirilen minnu sugandi olu de bɛ ta ka kɛ président ye olu de bɛ ta ka kɛ comment on appelle député olu de bɛ ta ni chambre wɛrɛ bɛ yen je sais pas haut conseil en tout cas olu de bɛ ta ka kɛ o la donc olu fana u tɛna fɛn yɛlɛma loi yɛlɛma u ni kan ko dɔrɔn kan n'u b'a yɛlɛma parce que a bɛ faso nafa loi bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma mais parce que n'i y'a yɛlɛma. daluya jumɛn b'aw bolo ko n'aw bɔra yen aw bɛna mun sigi sen kan ko fo mɔgɔw ko kɛ diyagoya la. a daluya de an bɛ ne dalen don bi malidenw de la ni min ma bɛn o ma a tɛ kɛ n'i m'a kɛ magaya la i b'a kɛ fanga kan parce que i b'u sɔrɔ o ɲɛ o maliden de labɛn parce que bi min bɛna fɛn kɛ hali an ka laadala kow an ka danbe kɔrɔw an ye minnu to yen olu de kan ka don an jogo la tuguni k'a fɔ ko bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don i ye sɛnɛkɛla ye o i ye ekɔliden ye o i ye nin ni nin ye i ye fonctionnaire ye ou bien i ye nin ye ni i taara i b'a dɔn i taara min kama bɛɛ b'i jɔ ni yɔrɔ fin fasodenya dɔrɔn na bɛɛ b'i jɔ ni yɔrɔ fin n'i ye place de l'indépendance fasodenw de ko an tɛ sɔn tuguni a ka kɛ tan donc o ɲɔgɔn de bɛ continuer donc i b'i tilen de n'i bɛ fanga la i nana mɔgɔw de ka ci la n'i m'i tilen i bɛ mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ o fana de bɛ kɛ. an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ dɔɔni a ye na ji di minisiri ma
baka an ka taa fan fɛ dɔɔni. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuli tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. La tiɲɛ wulila sunkuruba suturaba tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne ko tiɲɛ wulila kamelenba suturaba tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Mamadu sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Bakari sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Sedina Umaru sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Bakari sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Usumani sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Dara Ali sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ali Hussein sayalen bɔ Kiledu aw sɔgɔlen no ale la 101.2 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Cité du Niger la Jelibaba Sissogo ale tɔgɔla so an bɛ a kɔnɔna na bi su in na min ye ministre professeur Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale y'an ka maa welelen ye monsieur le ministre ko aw b'a la ko aw bɛ se ka assise kɛ Mali fan bɛɛ k'aw dun b'a la ko élection tɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ est ce que aw tɛ ka aw yɛrɛ sɔsɔ. An t'an yɛrɛ sɔsɔ ko dɔw ka fisa ni ko dɔ ye kurusi a ɲiginnen a ka fisa n'a jeninen ye assise c'est une nécessité élection an y'a kɛ dɔɔni sa mais a ma ɲɛ an bolo de o ma miiri an bɛ élection kɛ ko ɲuman de ɲini maintenant élection bɛ taa kɛ mun kan loi électorale o kan ka falen pour que organisation des élections ka kɛ mais o dɔrɔn tɛ o président an kan k'a ta assemblée a kan ka ta est-ce qu'an bɛ Sénat créer wa an t'a créer o ɲininkaliw bɛ yen et ensuite an ka kalanko ani parce que baara de bɛna kɛ il faut que baara minɛn de ka di fanga kura ma min bɛna sigi o bɛ taa kɛ sigida minnu na o. bon min bɛ segin ka na o yɔrɔnin na maintenant a fɔra cogo min élection a bɛ kɛ commune na a bɛ kɛ cercle la a bɛ kɛ région na a bɛ kɛ Bamako yan a bɛ kɛ an ka kɔkanna na an ka population déplacée minnu bɛ an ka cercle kɔnɔ ani yɔrɔ olu fana u bɛ laɲini pour que u ka se ka mɔgɔ sugandi min bɛ taa kuma u tɔgɔ la réfugiés minnu bɛ kɔ kan normalement réfugiés bɛ Burkina u bɛ Niger u bɛ Mauritanie olu fana bɛ taa laɲini pour que u ka se ka assise kɛ k'u kunkan ko fɔ donc ani pays de Maliens de l'extérieur olu fana u b'u sigi ka kuma kɛ maintenant commune na a fɔra ko mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ o de bɛ sugandi bɛɛ bɛ u bɛ jamakulu bɛɛ bɛ dɔ di u bɛ taa kuma aw kunkan kow kan donc maintenant n'i ye mɔgɔ kɛmɛ lajɛ yɔrɔ nin na alors que n'i ye élection lajɛ commune na a bɛ jama bɛɛ de mobiliser donc n b'a miiri mɔgɔ kɛmɛ ka lajɛ ils sont moins exposés ça expose moins la population c'est-à-dire ni lakana ko olu bɛ se ka lakana ka ɲɛ ka tɛmɛ ni ko jama bɛɛ ka wo ka bɔ ka taa vote kɛ ça c'est déjà un mais d'ores et déjà n b'a miiri o comparaison n b'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'a yira k'a fɔ ko élection bɛ mɔgɔw exposé insécurité la ka tɛmɛ assise kɛcogo kan mais o t'a mais an ko min kan ka lajɛ assise bɛ kɛ kun jumɛn dilan o de kan ka lajɛ ni o nafa ka bɔ ni élection gansan ka taa kɛ alors a ka tila ka taa bɔ fɛn kan fɛn cɛjugu kan comme an ye min ye en 2018 an ye min ye en 2020 donc an b'a miiri o tɛ an t'o laɲini donc an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ maintenant a tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na a tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na parce que
sisan a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min u bɛ ɲini ka a bɛ tɛmɛ commune 500 kan bi a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na tigitigi a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na tigitigi maintenant a tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na olu fana u bɛ se ka mɔgɔw sugandi ka na cercle la parce que lakana bɛ cercle la dɔɔni mais u b'a fɔ nin commune masina olu de ka sigi ka fɔ yɔrɔ filɛ nin ye parce que u b'olu ka délégués bila ka na kuma o labɛn bɛ sen na commission nationale d'organisation ni panel fɛ donc u bɛ mais gouvernement de bɛ kɛ ka parce que ni ko matarafali il faudrait que ministère de la défense ministère de la sécurité ministère de l'administration territoriale ne tun bɛ ɲininka o de la aw ye kuma caman fɔ wagati dɔw la ko lakana bɛ se ka kɛ min ye mara faso yɛrɛ ka marabolo olu ka lasegili ka taga sigidaw la ani ka u lakana o ko bɛ cogo di o ko ba bɛ sen na aw yɛrɛ b'a ye i ye ko ye fo ko ban ma miiri semaine tɛmɛnen semaine daminɛ aw ye a ye baara min kɛra minɛn minnu tun nana a ko fɔra aw y'u ye san legelege la bi ok o ye kɛlɛkɛminɛnw ye hali sini ni tile filanin na aw bɛna ye tuguni président de la transition a ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ olu fana u bɛna yira malidenw na k'a fɔ nin bi ka kɛ nin dɛmɛ bi ka kɛ sarasiw ye en tout cas u bɛna remonter en force donc inchallah parce que bana don cogo a n'a bɔ cogo kelen tɛ dɛ bana bi don joona mais a ka bɔli ɲɔnɔ mara yɔrɔ ninnu na par exemple est ce que mɔgɔ bɛna se ka sigi ka taga olu ye priorité u bɛ se ka sigi yanni samiya wɛrɛ cɛ yan inchallah min bɛ sen na min yirala n na fɛɛrɛ minnu bɛ ka tigɛ bi inchallah au delà de ɲɔnɔ fo ka taa se an ka nord la fo ka taa se mɔpti jamana la fo ka taa se fan bɛɛ u bɛna baaraba de kɛ ala ka a barika d'u ma ala ka a dɛmɛ don pour que u ka se ka nin ŋaniya ɲuman in timɛ parce que o de ye gɛlɛyaba ye min bɛ mali yɛrɛ kan bi an y'a ye bɛɛ nana dɛmɛ bɛɛ dɛsɛra donc ça veut dire que il faut que an ka se ka an yɛrɛ ta donc o labɛn de bɛ sen na bi inchallah a baara caman bi ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sɛgɛn malo bɛ jɛni hali bi malo jɛnna oui mais non o bɛ kɛ Kasim dugu in kɔnɔ an ye caman ye c'est-à-dire ne ko n b'a miiri n b'a fɔ siɲɛ caman ko don o don min kɛra an de bɛ Bamakɔ yan an bɛ hakili sigi la don o don dɔ bɛ ka faga don o don dɔ bɛ sauter min na don o don dɔ ka nafolo bɔsi a la don o don bin bɛ kɛ dɔ kan ça c'est Mali fan bɛɛ c'est-à-dire ɲɔnɔ Mopti jamana na hali sisan Kayi fan fɛ ainsi de suite a caman bɛ ka kɛ jango k'a fɔ ko Douanza Koro Bankas ka taa Gao ni Kidal ni Menaka ani yɔrɔ wɛrɛw c'est-à-dire ni a bɛ ka kɛ don o don maintenant n b'a miiri baara de bɛ ka kɛ pour que ka nin bɛɛ latɛmɛ an ka se ka an yɛrɛ ta mais e bɛ ka labɛn min fɔ a kuma fɔra a mɛnna dɛ si mais mɔgɔw tun b'a fɔ ko u bɛ ka labɛn mais pourtant a bɛ ka ye o parce que bi yɔrɔ caman bɛ yen a tɛ se ka mais yɔrɔ caman bɛ yen insécurité ko nɔgɔyalen don bi an ka Gao jamana la an bɛ kibaruya yɛrɛ de sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ dɔw la djihadistes tun bɛ circuler comme ils veulent mais bi a bɛɛ tununa est-ce que o t'olu fana ka stratégie ye monsieur le ministre oui mais donc dans tous les cas u siranna parce que u bɛ ka tamasere avant la an ka Mali sarasiw u tun tɛ taa yɔrɔ dɔw la abada mais bi patrouille de bɛ taa a fan bɛɛ la villageois hakili sigilen parce que u bɛ an ka sarasiw yɛrɛ ye u bɛ na u bɛ tɛmɛ u bɛ ɲininkaliw kɛ u bɛ taa yɔrɔw la u bɛ segin donc ça veut dire que baara bi ka kɛ e bolo dɔ bɛna far'o kan non caman bɛna fara kan n'Ala sɔnna parce que en même temps que nin bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka former et puis contingent bɛ na yɛlɛ aw b'a ye n'Ala sɔnna e n'o ko musaka t'aw bolo aw bɛna mɔgɔw recruter k'u former ou bien aw bɛn'u kɔngɔtɔ bila mais o de fɛn bɛɛ bɛrɛbɛnnen don o de ma parce que c'est ça la priorité sécurité ni an ka plan d'action de gouvernement la sécurité la priorité des priorités c'est ça nous u ma se ka ɲɛ donc aw y'a ye fana a fɔra ko dɔw yɛrɛ ye an bila en plein vol donc o yɔrɔw bɛɛ de labilalen don aw y'a ye cɛdenw taara fo comment on appelle Tesaliti Kana c'est ça u taara yen parce que mɔgɔ an dɛmɛbaa dɔw ye yen bila Tchadiens tun bɛ yɔrɔ dɔ olu sɛnsɛnna ka taa dans la zone du Liptako Gourma dɔw yɛrɛ seginna Tchad ainsi de suite donc nin bɛɛ dayɛlɛlen don mais an bɛ ka a yɔrɔw réoccuper k'u matarafa pour que sisan an bɛ ka labɛn minnu kɛ maintenant olu bɛna kɛ fangaba ye an ye pour que an ka se ka
jamana mais lakana. est-ce que ko en be dulon te lakana na ni lakana ma est-ce que ala mais baka ñoo ko fo lakana de ye la priorité des priorités. Donc o fana sobe bɛɛ bi ka don o ma parce que transition kun bi sarasu de do olu dun u y'u si bɛɛ kɛ u bɛ nin baara dɔrɔn de la donc a kungu n'a ɲɛɲɛ olu b'a dɔn an fiɲɛ yɔrɔ u b'a dɔn an bɛ se k'an tintin yɔrɔ min u b'a dɔn an mago bɛ minɛn minnu na u b'a dɔn a kɛcogo u b'a dɔn o kelenw de do donc olu de bɛ ka a baara kɛ. dɛmɛbaga wɛrɛ ko bɛ cogo di. bon dɛmɛbaga wɛrɛ o bɛ na wa b'a ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an n'olu bɛ to ɲɔgɔn bolo. dɛmɛbaga fɔlɔ o ye an yɛrɛ ye c'est-à-dire an yɛrɛ maintenant baarakɛ minɛ o de tun dɛsɛlen don ni o dira an ma certainement an bɛ se ka caman kɛ mais i b'a sɔrɔ an mago bɛ fɛn wɛrɛw la donc tɔw bɛ se ka an dɛmɛ n'o ye maintenant maa o maa bɛ se ka parce que i ka teri sira caya o de ka ɲi nin ɲɔgɔnw na jamana bɛɛ i b'i teri sira caya ko dɔw la nin bɛ se ka dɔ ɲɛ ko dɔw la nin fana bɛ se ka dɔ ɲɛ ainsi de suite donc o baaraw de bɛ ka kɛ bi. ayiwa labɛn mun bɛ ka kɛ o ye aw ka se ka kalata labɛn min ye jamana ka se ka kɛ mais aw yɛrɛ tɛ se ka taa dugu la tuguni fo n'a bɔra aso ni jɔp la. mais bon mais est ce que an fana tɛ taa dugu la o. est ce que an mago b'a la ka taa dugu la bi. n'aw mago bɛ aw. den ne ko ni o ye gɛlɛya ye o kɔni b'an kan a bɛ n'a ɲini ka san 10 bɔ an yɛrɛ tɛ se ka taa an yɛrɛ fɛ bi. an tɛ se ka taa an fɛ bi ni e ye masina ka i tɛ se ka taa masina n'i ye tenugu ka i tɛ se ka taa n'i ye bankasi ka i tɛ se ka taa n'i ye sofara ka i tɛ se ka taa donc n'i ye burem ka i tɛ se ka taa ne 2020 na n taara élection na. ne yɛrɛ famana wataguna ma mɛnɛ. bon wataguna yɛrɛ bi a ko balilen dɔw bɛ ka kɛ jusqu'à tasiga fo u bɛna mɔgɔw menacer mais baaraba tun kɛra au mois d'août mɔgɔw fagala ye o kɛ mais an ka sarasu tilala ka baaraba dɔ kɛ ainsi de suite. tasiga point bɛ hali bi a ma kari. non a ma kari fɔlɔ a ma kari u ma s'a ma parce que bɛɛ bɛ tɛmɛ mais n b'a miiri bagabagaw dɔrɔn de don sisan caman parce que avant la misiw bɛ suɲɛ fan bɛɛ ainsi de suite mais n b'a miiri caman bɛ ka bɔ a la hali bi. mais ça nécessite un peu plus de temps donc o baaraw bɛ ka kɛ inchallah. ayiwa yanni le 12 cɛ a bɛ ka labɛn jumɛn kɛ a bɛna chronogramme dɔ ci wa a bɛna sɛbɛn falen wa nɔti bɛna ci ze a nɔti bɛna kɛ hakilisigi ye yaasa ɲangini wɛrɛ kana se an ma. 12 en fait 12 don an ko vraiment CEDEAO ani jamana tɔw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ teriya sira de kan CEDEAO ye an bɛɛ de ta ye bi an bɛ gɛlɛya de la u ye malidenw ŋaniya ye. donc u kan ka maliyɛnw dɛmɛ o la maintenant chronogramme an ko pour le moment il faut que an k'a dɔn an bɛ min kɛ an bɛ min kɛ élection kunda an ko loi électorale bɛ ka donc organisation bɛ bila sen kan ale b'a ka baaraw ta k'u latilen pour que élection ka se ka kɛ mais o dɔrɔn tɛ an ka bana ye parce que nin ye an bin yɔrɔ de mais an talon yɔrɔ o y'a sɔrɔ baarakɛdaw baara kɛcogo an ka constitution n'an ka institution an ka gouvernance ni an ka kow bɛɛ olu de ma tilen donc an kan ka fura ɲini olu de la donc o de ye talon yɔrɔ ye an kan k'o dilan o dun a tɛ se ka kɛ maa kelen ko ye fo k'an ka malidenw bɛɛ lasigi o de ye assise nin processus ye ni assise kɛra assise bɛna bɔ jumɛn kan donc an b'o de ta o kadara an bɛna o de ye o de an b'a dɔn nin de ye priorité ye an bɛ se k'a dɔn an b'o baara cogo min. mais e ko ko assise ni élection tɛ ɲɔgɔn na mun n'aw tɛ chronogramme di. fɛn caman dulonden don ɲɔgɔn na tu sais que a bɛ fɔ élection mais n'i ye élection fɔ i bɛ se ka présidentielle fɔ bon o territoire bɛ de voter mais n'i ko bi législative n'i ko conseil régional n'i ko conseil de cercle n'i ko communal parce que communal olu ka mandat banna. kalo wɔɔrɔ fara l'o voilà kalo wɔɔrɔ fara ne yɛrɛ ye dɔ ye ne ye élu municipal dɔ ye donc mais e bɛn'o kɛ cogo di alors que région kuraw bɛ yen cercle kuraw kan ka créer commune kuraw kan ka e b'o kɛ cogo di ni hakili jakabɔ ma kɛ pour que ka o kɛ ka ɲɛ k'a latilen bɛɛ ka sɔn a ma et puis an ka se k'a labaara donc ça veut dire baara ɲɛbila dɔw bɛ yen élection tɛ se ka kɛ olu kɔ. donc il faut que olu ka kɛ ka latilen en ce moment an bɛ se ka bɔ a la a bɛɛ de dulonden don ɲɔgɔn na donc n'i k'i b'o kɛ
Sénat ko bi bo aka ni kibo ke au conseil collectivité amba kedi est-ce que avec Sénat ba be to nona donc il faut qu'en constitution fana kalaje mais ni kibi constitution fana référendum ke la Canada adlone do la Canada article 118 donc fem be de non a gelen de do en bolo donc assise de ko be forcer ça au début c'est ka malide mais ni malidon be benaminka au début noya en bolo ke choko début noya sinon akuma bi son ka chaya abi fo de ko nunu bi ka ko do labe yere maintenant assise sigi choko ne afie gouvernement yi mabodoni ala et abina organiser chogomi commune na délégué munubena a fora ni Sénégal ka mogo ni baganke na uta ni moni kela uta ni musalaka uta ni dese uta ni anga la mogo uta ni anga dine nyama uta ni mairie ye ni bema ni ta sugandi mogo kemen na nu nana ulu de bi u ka président anu ka rapporteur ou choisi ku ka kuma u ke ku laben ulu de bi kuma nu sebe mawereti na sebe uye ka ke rapporter ulu de ba ta fana ka délégué uta katana niveau cercle la ko bara kelenke commune u bebi nyon kumbe cercle la ka bara kelenke kata région na cercle u bebi nyon kumbe région na ka bara kelenke gouvernementé mogo sugandi gouvernementé rapport ke mogo donc mogo yere de buka rapport ke kana nyon soro niveau national donc ça veut dire que ni mogo benami ka comme les tchèques ne c'est ka ne fait euro de la ne ka fana ka mais tu sais foni maintenant il va faut journaliste ou ka au ka organisation non ne ti se kana mogo sugandi ne ti se kana mogo sugandi peut-être que comme parti bimbolo ninga parti ou mogo sugandi là mais comme était militant tu n'as pas la carte de mon parti c'est qui délégué non o ti se ka ke non panel mogo ni commission nationale d'organisation ou lu de non o te ke tuguni encore ode en fait mogo kumana jama nona que kachaya kumana o décision ta jama sko ayake mais anana bomunka o manye donc encore de dabla aya to beka ben kodoka odla barka rebe donkola parce que mogo ba don mieux ni nana fo do ma référendum conscient on va fo oui entre nous kuma kakate manga commune ni mais mogo sigire do ma bo bi na fo référendum mu ko sugu yankuna mogo ta do ere mindo donc o de kanka dabla fen bike ni jama kodo parce que ati nyaminko akakoy ni ko mogo ka voter référendum la citoyen kelen de be voter donc il faut ka don mindo aka nyefuye ou be sira minta ainsi de suite et puis anga fait tu sais que ne bitoka o misalita nko anyanga korole toy il faut ka anga seguma ni tara anga dugu labi dugu c'est des micro états anga village ni ye dugu lajebi senebike bagambi gen moni bike baby tafando karamogo bien kalanyoro bien fanda ou bien nini bien décision beta dugu kunda mais dugu tigi kelente décision ta donc iba ye administration ere état représentant ou be sanduru ke ou senti don dugu dola mais pourtant dugu be fonctionner ça veut dire que fin tlenen do de bien fin kechogo do de bien peut-être que ambeta anga institution yereta ou nyesi toabu la tauma peut-être que nantunyen anga dugu la yo lubi fonctionner chogo mi nanyo kanga institution kono anga sénat nanga assemblée ane anga président nanga gouvernement yerebe barakecho peut-être que abiseka ke abe nyambolo kateme ni ambeta mi sugandi singa do fe kana ke en retaye donc ça veut faire en reta ke en reta nos valeurs halibi ministre je jure faut le dabla. Je jure, mais il veut jurer. Min fora, par exemple, l'organisation des élections. Il veut jurer, mais il veut jurer ni qu'à dîner. Ni reba don dîner, ni. Anga boli tu boka na made, ou ta ke segudi. Donc, en tout cas, il haklina be tola. Il va kenoi. Ki hagelu to la ka ikaloka. Oui, ça va. Donc, boli be segu hali. Sinon, ne redonne ke segu. Ne école de la ne tun sigero bena so. Anta tu boka na ba. Sokola konoma. Donc, sokola kono. Oui, ni doni ke. École de la koni. Oyanga quartier. Donc tu vois non. Parce que en bawe basurba la ka. Mais misiri ba do tuba ke fait donc ça veut dire ne mabuli. Non, misiri ba bi alisa. C'est la me ba ou bien donc. C'est la me ba ou bien donc. C'est la me ba ou bien donc. C'est la me ba ou bien donc.